हावड़ा के डोमजूर में एक कारखाना में भीषण आग। आप सबका स्वागत है न्यूज़ लाइन कोलकाता में। हावड़ा के डोमजूर बांकड़ा इलाके में एक जूट कारखाना में भीषण आग लग गई है। मौके पर दमकल की 3 गाड़ियां आग बुझाने का प्रयास कर रही है। ये आग करीब सुबह 8:15 में स्थानीय लोगों ने इस अग्निकांड को देखा। जूट सामग्री जमा होने के कारण आग तेजी से पूरे कारखाना में फैल गई है। हालांकि प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक अब तक किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं पाई गई है और इस आग लगने के कारण भी इस पुष्टि नहीं की गई है। दमकल कर्मी युद्ध स्तर पर आग बुझाने की प्रयास कर रहे हैं। आइए देख लेते हैं न्यूज़ लाइन कोलकाता के माध्यम से पूरी रिपोर्ट। প্রথমে আমাকে বাগড়া ওসি সাহেব ফোন করলেন এই মতো অবস্থায় আলমপুরে যে স্যার এরকম এই বাগড়ার ঝিলখানাতে একটা জুট মিলে ফায়ার হয়েছে, এই মতো অবস্থা আপনি একটু কাইন্ডলি তাড়াতাড়ি আসুন। এই মতো অবস্থায় আমি এসে আমার 3টে গাড়ি দিয়ে আগুনকে কন্ট্রোল করে দিয়েছি। এই মতো অবস্থায় আমার কাজ এখন চলছে, যত সম্ভব আমি তাড়াতাড়ি কাজটাকে কী করে লাগলো সেটা আমি ঠিক বলতে পারবো না। তা আমি এসে দেখলাম যে বিরাট ভয়াবহ আগুন, সেই আগুনকে আমি যে তাড়াতাড়ি কন্ট্রোল করতে পেরেছি, এটাই আমার পক্ষে। না কোনো ক্যাজুয়ালিটি নেই, কোনো কিছু নেই। আনুমানিক কিছু আমি বলতে পারবো না। তা ফায়ার হয়েছে, আমি এলাম, এসে আগুন নিয়েছে। না কোনো ইকুইপমেন্ট নেই। আমার 3টে গাড়ি এসেছে আর একটা আমি পাম্প চালিয়েছি ওপেন ওয়াটার সোর্স থেকে, সেটা আমার ভাউজারে লাগিয়ে এর মতো কাজ। ওপেন ওয়াটার সোর্স এই আমাদের এমসিপিটি আছে, এই এমসিপিটি দিয়ে আমরা আমাদের গাড়ি। আগুনের পরিমাণ ভয়াবহ ছিল, কিন্তু এখন নন কন্ট্রোলে। हावड़ा के डोमजूर में एक कारखाना में भीषण आग। आप सबका स्वागत है न्यूज़ लाइन कोलकाता में। हावड़ा के डोमजूर बांकड़ा इलाके में एक जूट कारखाना में भीषण आग लग गई है। मौके पर दमकल की 3 गाड़ियां आग बुझाने का प्रयास कर रही है। ये आग करीब सुबह 8:15 में स्थानीय लोगों ने इस अग्निकांड को देखा। जूट सामग्री जमा होने के कारण आग तेजी से पूरे कारखाना में फैल गई है। हालांकि प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक अब तक किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं पाई गई है और इस आग लगने के कारण भी इस पुष्टि नहीं की गई है। दमकल कर्मी युद्ध स्तर पर आग बुझाने की प्रयास कर रहे हैं। आइए देख लेते हैं न्यूज़ लाइन कोलकाता के माध्यम से पूरी रिपोर्ट। প্রথমে আমাকে বাগড়া ওসি সাহেব ফোন করলেন এই মতো অবস্থায় আলমপুরে যে স্যার এরকম এই বাগড়ার ঝিলখানাতে একটা জুট মিলে ফায়ার হয়েছে, এই মতো অবস্থা আপনি একটু কাইন্ডলি তাড়াতাড়ি আসুন। এই মতো অবস্থায় আমি এসে আমার 3টে গাড়ি দিয়ে আগুনকে কন্ট্রোল করে দিয়েছি। এই মতো অবস্থায় আমার কাজ এখন চলছে, যত সম্ভব আমি তাড়াতাড়ি কাজটাকে কী করে লাগলো সেটা আমি ঠিক বলতে পারবো না। তা আমি এসে দেখলাম যে বিরাট ভয়াবহ আগুন, সেই আগুনকে আমি যে তাড়াতাড়ি কন্ট্রোল করতে পেরেছি, এটাই আমার পক্ষে। না কোনো ক্যাজুয়ালিটি নেই, কোনো কিছু নেই। আনুমানিক কিছু আমি বলতে পারবো না। তা ফায়ার হয়েছে, আমি এলাম, এসে আগুন নিয়েছে। না কোনো ইকুইপমেন্ট নেই। আমার 3টে গাড়ি এসেছে আর একটা আমি পাম্প চালিয়েছি ওপেন ওয়াটার সোর্স থেকে, সেটা আমার ভাউজারে লাগিয়ে এর মতো কাজ। ওপেন ওয়াটার সোর্স এই আমাদের এমসিপিটি আছে, এই এমসিপিটি দিয়ে আমরা আমাদের গাড়ি। আগুনের পরিমাণ ভয়াবহ ছিল, কিন্তু এখন নন কন্ট্রোলে।